कीड़े और बीमारियां, खुश्क साली और कपास की काश्त के रकबे में कमी पाकिस्तान में कपास के नुकसान की असल वजूहात हैं। खुशकिस्मती से पाकिस्तान की ज़रूरी साइंस कम्युनिटी ने पेशरफ्त नहीं रोकी। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्रियों में कुछ पाकिस्तानी ज़रूरी साइंसदान कीड़ों और बीमारियों पर काबू पाने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कारोबारी इदारों ने चीन को कीनू की बरामदात के लिए क्या कोशिशें की हैं? मुस्तकबिल में कीनू ऑरेंज मार्केट का क्या इम्कान है? पाकिस्तान मेरा वतन है। ये मेरा अव्वलीन फरीजा है कि जो तकनीकें मैं यहाँ सीखूं उनके समरात अपने मुल्क में मुंतकिल करूं। हम पाकिस्तानी काश्तकारों को बड़े पैमाने पर बीमारियों पर काबू पाने और पैदावार बढ़ाने में उनकी तरबियत में मदद करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूं नसरीन। आज हमारे स्टूडियो में दो मुआज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बीजिंग में रिप्रेजेंटेटिव जनाब मोहम्मद शारिक साहब और पाकिस्तान एम्बेसी कॉलेज बीजिंग के प्रोफेसर ओबैदुर रहमान साहब हैं। तज्ज़ियाकारों की पेशगोई के मुताबिक इस साल पाकिस्तान में कपास की पैदावार 4.5 लाख गांठों से तजावुज़ करने की तवक्को नहीं है। इससे पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, हमारी रिपोर्ट देखिए। 2020 में पाकिस्तान में कपास की पैदावार में तेजी से कमी वाक़ई हुई है। जफर महमूद खान कपास के काश्तकार हैं, जिन्हें मंजिल हासिल करने के लिए बढ़ती हुई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमने बहुत पुराने में हमने 45 मन मौसमी में हमने ली है और बहुत अच्छी काश्त की थी जब 82 में हमने शुरू किया था। तो जूं बजूं वो कम होती गई जैसे जैसे। कीड़े और बीमारियां, खुश्क साली और कपास की काश्त के रकबे में कमी पाकिस्तान में कपास के नुकसान की असल वजूहात हैं। भाई यही पेस्ट अटैक बहुत बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है और हीट टॉलरेंस वैरायटी होनी चाहिए जो हीट को कवर करे। और बहरहाल हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो मेहनत तो करते हैं लेकिन कोई सही तरीके से आगे नहीं मतलब जो नज़र आ रहा हो। जब ये रेट ही कम होगा तो कपास का कैसे ग्रो करेगी। पाकिस्तानी कपास के काश्तकारों की नज़र में टिड्डियों और सफ़ेद मक्खियों ने सिर्फ उनकी फसल ही नहीं बल्कि उनकी रोजी रोटी भी खाई है। साल जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है गुलाबी सुंडी ने भी किया है, लेकिन इतना नहीं जितना वाइट फ्लाई ने पूरी कपास को जला दिया। ठीक है, बाकी वैरायटियां जड़ियां उन्होंने ज़्यादा ਜਿਹੜਾ मसला ਬਣਿਆ ਵਾ ਥ੍ਰਿਪਸ, ਸਬਜ਼ ਤੇਲਾ, मैट वगैरह या गुलाबी सुंडी ਦਾ, इस वास्ते उन्होंने पैदावार कमी आई आ। पहले तो हम इस पे बात कर लें कि कॉटन पे कौन कौन से जो पेस्ट हैं, कौन कौन से जो कीड़े हैं जिन्होंने इस कॉटन को तबाह किया। तो गुलाबी सुंडी जो है इतना नुकसान करती है कि अगर हम कहें कि 4 मिलियन बेल्स सिर्फ गुलाबी सुंडी की वजह से नुकसान होता है। वाइट फ्लाई जो है इसकी वजह से इतना नुकसान है कि वो सारी की सारी उसकी फोटोसिंथेसिस, उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। पाकिस्तान में कपास के काश्तकारों को बीज के मयार में कमी का सामना है, जो ज़रूरी साइंसदानों के मुताबिक 20 साल कबल शुरू हुआ। बीटी कॉटन पाकिस्तान में आई अमेरिकन बोलवर्म के लिए, हमने समझा कि बीटी कॉटन आ गई है, अब हमें किसी किस्म की दवाई की जरूरत नहीं है। बीटी कॉटन जो है क्राई 1 AC के नाम पे बोलकार 1 पे आई थी, उसने अब सारे के सारा ना किसी ने सकिंग का स्प्रे किया ना किसी का स्प्रे किया, कॉटन ड्यूरेशन बढ़ गई, बाकी प्रेशर ने बिल्ड कर लिया। और अब ये है जो बीटी कॉटन जिस जीन के नाम पे आई थी वो जनाब उसका एक्सप्रेशन लूज हो चुका है। खुशकिस्मती से पाकिस्तान की ज़रूरी साइंस कम्युनिटी ने पेशरफ्त नहीं रोकी। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्रियों में कुछ पाकिस्तानी ज़रूरी साइंसदान कीड़ों और बीमारियों पर काबू पाने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। My lab is concerned about the insect resistant cotton, chewing insect resistant cotton, sucking insect resistant cotton, virus resistant cotton and fiber improvement of fiber quality of cotton. तकरीबन हमने इससे पहले जो है डबल जीन बीटी कॉटन जो हमारी वैरायटी कमर्शली अप्रूव हो गई है, इसके अलावा जो है ट्रिपल जीन कॉटन न्यूली रिसेंटली जो है अभी कमर्शलाइजेशन के लिए अप्रूव हुई है। CEMB की वैरायटीज़ फील्ड में गई हैं, कमर्शलाइजेशन की तरफ गई हैं। यही हमारी वैरायटीज़ जो है ना जो CLCB टॉलरेंट हैं, जो मैं बता रही हूँ कि हमने अपनी लोकल जीन्स आइडेंटिफाई की हैं और ट्रांसफॉर्म की हैं। तो यही हमारी वैरायटीज़ जब फील्ड में जाएंगी, कमर्शलाइजेशन की तरफ जाएंगी,
تو جو بہت بڑا تھریٹ ہے اس وقت کاٹن کراپ کو CLCV کا، تو وہ ڈیفینیٹلی فارمر جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ایسا مالیکول جو ہے وہ جانچ لیں یا ایسی ٹیکنیک جو ہے وہ ڈیولپ کر لیں جس کے ذریعے ہم گلابی سنڈی کو بآسانی طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں۔ محمد نسیم خان نے کپاس کے نئے بیج استعمال کیے، جس کی وجہ سے ان کے کپاس کے کھیت 2020 میں کیڑوں سے پاک ہو گئے۔ میرے والد صاحب ڈاکٹر سیف اللہ خان صاحب مرحوم، وہ تحصیل میلسی ضلع وہاڑی کے سب سے پہلے MBBS ڈاکٹر تھے اور زراعت میں بھی بڑے ماہر تھے۔ تو دو چیزیں انہوں نے مجھے فرما کے گئے کہ کہنے لگے بیٹا جب بھی کپاس کی کاشت پہ کوئی پیسٹ، کوئی سنڈیاں ہیں، رس چوسنے والے کیڑے ہیں، جب یہ اٹیک کر دیں اور شدت کا اٹیک ہو، یعنی کہ جو کنٹرول سے باہر ہو رہا ہو، تو دو کام کرنے۔ ایک، پیسٹی سائڈ کوئی بھی استعمال کریں گے اس کیڑے کے خلاف تو اس کی ڈوز بڑھا دینی، یعنی کہ اگر 200 ml ڈوز ہے تو اس کو آپ 250 ml کر لیں، اور دورانیہ کم کر لیں، یعنی کہ جہاں 7 دن میں سپرے کرتے ہیں یا 10 دن بعد کرتے ہیں تو اس کو 4 دن بعد کر لیں، تو آپ کا پیسٹ کنٹرول ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، میں نے اپنے والد صاحب کی جو گائیڈ لائنیں دی ہوئی ہیں آج سے 25-30 سال پہلے، اور یہ کاٹن تو ہم الحمدللہ شروع سے ہی کاشت کرتے ہیں، ہمارے بزرگ کرتے تھے، پھر ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کا اب یہ بچ سکتی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ 175 ایکڑ سارے کا سارا ایسے ہی پڑا ہے، تو پھر ہمارے اور کسان بھائیوں کی کیوں نہیں فصل ہو سکتی، ان کی بھی ہو سکتی ہے۔ محمد نسیم خان نئے سال میں کپاس کی کاشت کے حوالے سے پر امید ہیں۔ وہ پیداوار بڑھانے کے لیے مزید پیداواری بیج حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ تو اگلے سال کیونکہ میرے پاس اب 4-5 ورائٹیاں ہیں تو میں اپنا ذاتی سیڈ تیار کر لوں گا، ٹھیک ہے، تو جو ہم خود تیار کریں گے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، ہم چنیں گے اور اس کو یعنی کہ موٹا موٹا بیج جو ہے، جو باہر کی کمپنیوں کے بیج ہیں اگر وہ انوالو ہوتی ہیں پاکستان میں تو ہم ان کا سیڈ سارا نہیں لگائیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سارا لگائیں اور فصل بیٹھ جائے۔ تو محکمے والے بھی کہتے ہیں اور ہمارے بزرگ بھی ہمیں یہ سمجھاتے رہے کہ کوئی بھی نئی کاٹن کا بیج آئے اس کو تھوڑا لگا لیں، 5 ایکڑ لگا لیں، 2 ایکڑ لگا لیں، 1 ایکڑ لگا لیں، اس کی پیداوار چیک کریں، اگر وہ بہت اچھا ہے اگلے سال اس کو پھیلا دیں۔ اس کے لیے گورنمنٹ سیڈ ایکٹ کرنے جا رہی ہے اور جو ایڈوانس جینوٹائپس ہیں وہ اس میں لا رہے ہیں اور اس کے ایریا بڑھائیں گے اور پروفیٹیبلٹی پہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے۔ پاکستان کی زرعی کمیونٹی بھی کپاس کی کاشت کی حوصلہ افزائی کے لیے حکومت کی طرف سے متعدد پالیسیاں متعارف کرانے کی خواہش مند ہے تاکہ کپاس کی پیداوار کی بحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ کپاس آخرکار پاکستان کی چاندی کی فصل ہے۔ جی، آپ کے خیال میں پاکستان میں کپاس کی پیداوار کو مستحکم بنانے کے لیے پاکستانی حکومت کو کون سے اقدامات اختیار کرنے چاہیے؟ تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو آپ کو ایک جو کاٹن گروئنگ ایریاز ہیں جہاں پہ جو موسم ہے وہ کپاس کی پیداوار کے لیے بہتر ہے، ان کو ریسٹرکٹ کر دینا چاہیے کہ وہاں پہ کپاس کے علاوہ کوئی اور فصل نہیں پیدا کی جا سکتی۔ پھر ساتھ ساتھ کسانوں کو اور زیادہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے اپنی فصل کا خیال رکھیں، اور تیسری چیز یہ کہ اچھے بہتر سیڈز اور پیسٹیسائڈز بھی ان کو فراہم کرنے چاہیے تاکہ کہ جس سے اس کی پیداوار میں اور ان کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کپاس کی پیداوار میں چائنا پاکستان کو کون سی مدد فراہم کر سکتا ہے؟ جہاں پہ مدد ممکن ہے اس میں حکومت پاکستان پہلے سے چین کے ساتھ اس سلسلے میں بہت سی مدد لے رہی ہے چین سے، اور اس میں خاص طور پہ یہی بیج کا معاملہ ہے کہ جو جدید اور نیا بیج ہے وہ چین پاکستان کو دے رہا ہے، اور پاکستان میں افزائش سینٹر بھی بنائے جا رہے ہیں اس کے لیے، اور مختلف جگہوں پہ اس سلسلے میں کام بھی ہو رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ چین پاکستان سے سود جو ہے وہ درآمد کر سکتا ہے۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے پاکستان میں کینو کی پیداوار اور فروخت کا تعارف کرایا ہے۔ پاکستانی کینو سے کون کون سی مصنوعات بنائی جا سکتی ہیں اور کینو اور اس سے تیار کردہ مصنوعات کی منڈی کی موجودہ صورتحال اور مستقبل کیا ہے، آئیے ہماری رپورٹ دیکھیے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے کینو کی کاشت کے بارے میں بات کی تھی۔ جہاں تک کینو کی برآمد کا تعلق ہے تو اس کی برآمدی مانگ بہت زیادہ ہے۔ چین ہی کی مثال لیجئے، پاکستانی کینو کے 2650 ڈبے کراچی پورٹ سے روانہ ہوئے اور 21 فروری 2020 کو کسٹم کلیئرنس کے لیے شمال مشرقی چین کی تالیان بندرگاہ پہنچے۔
पिछले 3 सालों में चीनी मार्केट में ये पाकिस्तान का पहला कामयाब और मुअस्सर दाखला है। इस दौरान पाकिस्तान को बड़े चैलेंजों का सामना करना पड़ा। वो मानते हैं बिल्कुल एक ब्लेमिश भी ना हो, उसके ऊपर दाग भी ना हो कीनू के ऊपर, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कीनू चाहता होगा 4-5 कंटेनर चले जाते हैं, आपको सोचें 1 बिलियन के आबादी में 4-5 कंटेनर क्या चीज़ है। तो इसलिए मेरे ज़बान में वो नाम ही नहीं आया, क्योंकि वो हमारी एक मार्केट ही नहीं है। इसलिए कि हमारे वॉल्यूम्स वहाँ मूव ही नहीं हो रहे कीनू के। हमें अलाउ तो है, मगर अनफॉर्चुनेटली अगर मैं 50 कंटेनर का काम करता हूँ, प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो वो 50 से 1 कंटेनर मेरा चाइना का बनेगा, तो कोई भी फैक्ट्री के लिए फिजिबल नहीं है कि कीनू एक्सपोर्ट करें। कीनू के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमें जो है ना अपना प्रोडक्शन जो है ना ए ग्रेड की प्रोडक्शन वो बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, इसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए तो हमें जदीद जो है अच्छी प्रैक्टिसेस डेवलप करनी पड़ेंगी। हमें कुछ लेट वैराइटीज़ और अर्ली वैराइटीज़ की तरफ जाना पड़ेगा, सीडलेस सिट्रस की तरफ जाना पड़ेगा। कीनू एक 60 साल से वैरायटी चल रही है, अब ये जो है एक्सपायर हो गई है, ख़त्म हो गई है। दुनिया में जो वैरायटी है 20 से 25 साल तक चलती है, उसके बाद वो न्यू वैरायटी पे काम करता है। तो 60 साल समझेंगे आप इस एज में आ गए बुढ़ापे के अंदर, तो उसके अंदर क्या जान होगी प्रोडक्ट में। और किसान को बताऊं कि हल कैसे चलाना है और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे करनी है। कीनू के अंदर जान होगी तो हमारी मार्केटें खुलेगी, और मार्केटें हमारी CIS कंट्रीज़ हैं, हमारी चाइना है, अगर प्रोडक्ट अच्छा हो जाता है। चीन को कीनू बरामद करने के लिए पाकिस्तानी कारोबारी इदारों ने मुख्तलिफ इकदामात उठाए हैं। मोहम्मद अलियास ने रिपोर्टर को बताया कि वो हर साल फरवरी से पहले ही कीनू चुन लेते हैं। 15 दिन चुनाई के बाद बाकी थोड़ी थोड़ी मिकदार में फल आखिर में उठाया जाता है। मोहम्मद अल्ताफ ने हमें बताया कि वो कीनू की दर्जाबंदी के जिम्मेदार हैं। दर्जाबंदी के बाद अरसलान अहमद ने कहा कि वो ग्रेड A कीनू बरामद करते हैं और ग्रेड B कीनू मुकामी ग्राहकों को फरोख्त करते हैं। ग्रेड C कीनू फलों का गूदा और दीगर मसनूआत बनाने के लिए खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छी फसल, इस साल बहुत अच्छी फसल है। पिछले साल अच्छी नहीं थी और ज़्यादा बारिशें नहीं हुई, और उसकी वजह से कुछ क्लीन भी है, लेकिन आप अंदाज़न आप 3000 मन तक कह लें। देखें जी, हमारे कीनू की जो इंडस्ट्री है वो 100 अरब रुपए की है, और उसकी जो टोटल प्रोडक्शन है कीनू की वो है 22 लाख मेट्रिक टन, जिसमें इस साल जो हमारा टारगेट है 20 और 21 का वो 3,50,000 मेट्रिक टन है, जो हम देख रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज $200 मिलियन जो है हम इंटरनेशनल मार्केट से फैच करेंगे। इसके अलावा जो आपने लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट 22 लाख में से अगर माइनस करें तो 18 लाख जो पीछे पड़ी हुई है, 18 से 18.5 लाख वो लोकल मार्केटों में जाता है, पूरे पाकिस्तान में जाता है। कीनू में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 से 5 साल से हम टॉप एक्सपोर्टर हैं। अराउंड 1500 कंटेनर हम हर साल पाकिस्तान से कीनू का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी मार्केट जो चाइना है, उसके ऊपर हम काम करना चाहिए। मैं तो पिछले 3-4 साल से कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ। तकरीबन 1 लाख टन तक वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं चाइना को, और वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है हमारी एक्सपोर्ट के लिए। वहीद अहमद ने रिपोर्टर को बताया कि कीनू बरी और समुद्री रास्ते से बरामद किया जाता है। ये ईरान के रास्ते आज़रबाईजान, अफगानिस्तान और रूस पहुंचाया जाता है, और समुंदर के जरिए मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, मालदीव और श्रीलंका पहुंचता है। CPEC के तहत रोड नेटवर्क की तोसी के साथ मुस्तकबिल में कीनू मजीद ममालिक और खित्तों में बरामद किया जाएगा। पाकिस्तानी कीनू से अक्सर कौन कौन सी मसनूआत बनी हुई है, और इन मसनूआत में जो मुस्तकबिल में तरक्की की गुंजाइश कितनी है? और इससे पहले ही काफ़ी हद तक कीनू से पाकिस्तानी जो कीनू है उसकी मसनूआत बनाई जा रही हैं, और इसको मज़ीद तरक्की देने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को मज़ीद बढ़ा सकें। देखिए, बहुत सी चीज़ें बनती हैं। सबसे पहले तो शरबत हैं मुख्तलिफ, उसमें आप जो 100% खालिद शरबत हैं वो बनाए जा सकती हैं, फिर उनको मुख्तलिफ
ڈبوں میں جو ان کو بند کیا جاتا ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، اس کو آپ باہر کی دنیا میں بھیج سکتے ہیں. مختلف قسم کے اسکواش بنائے جا سکتے ہیں. پھر جو جیم ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو یہ میک اپ میں جو استعمال ہوتی ہیں بہت سی چیزیں، وہ اس میں کنو کا چھلکا بہت کارآمد اور مفید ہو سکتا ہے. تو بے شمار چیزیں ہیں. اس کا کنو کا چھلکا ہو، اس کا جو رس ہے وہ ہو، پھر جو گودا ہے وہ ہو، ہر ایک چیز کہیں نہ کہیں استعمال ہوتی ہے. اور یہ بہت ہی زبردست پھل ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مٹھاس ہونے کے باوجود عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ موٹاپے کا باعث بھی نہیں بنتا. تو ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے جو تھوڑا سا اپنی صحت کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں. جی، آپ کے خیال میں مستقبل میں کینو کی فروخت کے ممکنہ چینلز کون کون سے ہیں؟ دیکھیں، آلریڈی پاکستان ایک بہت ہی اسٹیبلشڈ ایکسپورٹر ہے. سب سے خاص طور پہ آپ کو نئی مارکیٹس کو لوگ دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ ابھی تک آپ یہ سامان نہیں پہنچ رہا ہے، آپ ان کو ایکسیس کریں. سیکنڈ، جو دنیا بھر میں ٹریڈ ایگزیبیشنز ہوتے ہیں جہاں پہ کہ دنیا بھر سے لوگ آ کے اپنی مصنوعات کو پریزنٹ کرتے ہیں، ہمیں ان میں زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. پھر آپ کی آن لائن آج کل تو ایک ای کامرس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم مل گیا ہے کہ جس سے آپ اپنی سیلز کو مزید بڑھا سکتے ہیں. اگر حکومت پاکستان اور حکومت چین کچھ اس طرح کے کچھ فارم ہاؤسز بنائے کہ جو خالصتاً بغیر کھاد اور سپرے کے ان پھلوں کو جہاں پہ کاشت کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ان کی جو پیکنگ ہے جب ان کو اصل میں بند کیا جاتا ہے اور جو صفائی اور پیکنگ کا وہ ایک عالمی معیار کی ہوگی، تو یقیناً جو ہے ان برآمدات میں اضافہ ہوگا. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے پاکستانی زرعی ماہر سے کرائیں گے جو چین میں سٹرس یلو شوٹ ڈیزیز کی روک تھام اور علاج کے حوالے سے تحقیق کر رہے ہیں. ہماری ٹیم سٹرس اینڈوفائٹس اور سٹرس یلو شوٹنگ کی بیماری کے حوالے سے تحقیق کرتی ہے. ہم دنیا میں وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اس شعبے میں سب سے پہلے اپنا لوہا منوایا. یہ واقعی دلچسپ شعبہ ہے. اس ٹیکنالوجی نے چینی کنو کاشت کرنے والوں کے بہت سے مسائل کو عملی طور پر حل کیا ہے. شہزاد 2015 میں چین آئے تھے. وہ زرعی سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعلیم حاصل کرنے آئے تھے تاکہ اپنے آبائی شہر کو زرعی پیداوار میں درپیش مختلف مسائل حل کرنے میں مدد کر سکیں. حالیہ برسوں میں وہ اور ان کی ٹیم صوبہ یونان میں کینو کے پودے لگانے کی تکنیک اور کیڑوں پر قابو پانے کے طریقوں کے حوالے سے تحقیق کر رہے ہیں. 2017 میں وہاں لگے کینو کے تقریباً تمام پودے یلو شوٹنگ کی بیماری کا شکار ہو گئے تھے، جس سے کاشتکاروں کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. ہم اپنے تجربات شروع کرنے کے بعد ہر ماہ وہاں گئے. ہم نے کیڑوں کے نمونے حاصل کیے اور لیبارٹری میں تجزیے کے لیے بھیجے اور پھر اس کے مطابق علاج کے طریقے اپنائے. کنو کے جو درخت مرجھا رہے تھے 1 سال بعد ان کے پتے اگنا شروع ہو گئے اور پھل دینے لگے. ہمیں مثبت نتائج حاصل ہوئے. گزشتہ سال یونان ایگریکلچر یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد شہزاد یونیورسٹی میں عملے کے رکن کی حیثیت سے قیام پذیر رہے. وہ اور ان کی ٹیم سٹرس یلو شوٹ بیماری کے خلاف کام کر رہی ہے، جس سے چین میں کینو کے کاشتکاروں کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے. تحقیقی کامیابیوں کی بنیاد پر انہوں نے یونان کی صوبائی حکومت، چائنا سائنس فاؤنڈیشن اور چینی حکومت کے قومی فنڈ سے 3 اسکالرشپ حاصل کیے ہیں. حکومت سے مالی معاونت حاصل کرنا واقعی ایک مشکل کام ہے. چین میں صرف 100 امیدواروں کو اس سال یہ کامیابی ملی. چین کے بہترین سائنسدان آپ کے منصوبے کا جائزہ لیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی غلطی پر بھی آپ کا منصوبہ نامنظور ہو سکتا ہے. یہاں لیب ہر وقت کھلی رہتی ہے اور طالب علم بہت محنتی ہیں. آدھی رات تک بھی بہت سے طالب علم لیب میں تجربات کر رہے ہوتے ہیں. میرا باس جو میرا نگران بھی ہے بہت اصول پسند شخص ہے. اس نے میری بہت حوصلہ افزائی کی. یہاں قیام کے دوران میرے 30 سے زائد مقالے شائع ہوئے. کیڑے اور موذی بیماریاں پاکستانی کینو کی پیداوار کو بھی متاثر کر رہی ہیں. دسمبر 2020 میں آل پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز امپورٹرز اینڈ مرچنٹس ایسوسی ایشن PFVA کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق
2020 में कीनू की मजमूई पैदावार तकरीबन 2.1 मिलियन टन थी। बरामदात का हदफ 3,50,000 टन मुकर्रर किया गया था, जिसकी मुतवक्का आमदनी की पैदावार 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। कोविड-19 आलमी वबा की वजह से बैनुल-अक़वामी मंडी में विटामिन सी पर मुश्तमिल कीनू की मांग में इजाफा हो रहा है, लेकिन मयार के मसाइल की वजह से पाकिस्तान इससे पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा सका। पाकिस्तान कीनू की पैदावार की एक तवील तारीख रखता है, लेकिन फलदार दरख्त मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। कुल पैदावार में 75% पैदावार ग्रेड बी और सी फलों पर मुश्तमिल है। इनमें दागदार धब्बे, बदरंग जिल्द और येलो शूट बीमारी नुमाया है। पाकिस्तानी किन्नू जो वहाँ के क्वारंटीन डिपार्टमेंट से मंजूर होकर चीनी मुआयने पर पूरा नहीं उतरते तो उन्हें मौके पर ही ज़ाया कर दिए जाने का इम्कान होता है और दोबारा बरामद के लिए पाकिस्तानी किन्नू का फिर जायजा लिया जाएगा। हम इस बीमारी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान में एक प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं। शहजाद ने बताया कि गुज़श्ता साल उन्होंने मुकामी फार्मों के मसाइल की तहकीकात के लिए वापस पाकिस्तान जाने का इरादा किया था और पाकिस्तान में एक लेबॉर्ट्री कायम करना थी ताकि तुलबा और उसातिज़ा वहाँ काम कर सकें। कोविड-19 की वजह से वो वहाँ नहीं जा सके, लेकिन उनका पाकिस्तान में लेबॉर्ट्री कायम करने का मंसूबा बरकरार है। पाकिस्तान मेरा वतन है। ये मेरा अव्वलीन फरीज़ा है कि जो तकनीकें मैं यहाँ सीखूं उनके समरात अपने मुल्क में मुंतकिल करूं। हम पाकिस्तानी काश्तकारों को बड़े पैमाने पर बीमारियों पर काबू पाने और पैदावार बढ़ाने में उनकी तरबियत में मदद करेंगे। डॉक्टर शहजाद मुनीर ने इस बीमारी की रोकथाम और इलाज के लिए एक तवील मुद्दती मंसूबा बनाया है। मसलन वो चाहता है कि पाकिस्तान में एक इस बीमारी से और इसकी रिसर्च से मुतालिया करने के लिए एक लेबॉर्ट्री कायम करें और बहुत सारे तालिबात, तुलबा और तालिबात और असातिज़ा एक साथ रिसर्च कर सकें और इंटरनेट के ज़रिए भी पाकिस्तानी किसानों को मुतालिका तालीम भी करें। तो आप उनके लिए कुछ मशवरा देना चाहते हैं? कौन कौन से मशवरे देना चाहेंगे? ये जो येलो शूट डिजीज़ ये एक बैक्टीरिया की एक किस्म है जो कि सिट्रस फ्रूट ज़्यादातर माल्टे, कीनो या इस तरह के जो दरख्त हैं उन पे हमलावर होती है और इसमें पाकिस्तान में भी ये बीमारी मौजूद है, मगर खुशकिस्मती से ये पूरी तरह से फैल नहीं सकी। जी, ये जो बीमारी है इसका आगाज़ 2016 में उकाड़ा से हुआ था पाकिस्तान में और आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो किन्नू, माल्टा, संतरा, मौसमी इन चीज़ों की पैदावार का बड़ा मुल्क है और ख़ुसूसन सरगोदा का जो किन्नू है वो पूरी दुनिया में भेजा जाता है। तो ज़ाहिर है कि ये जब बीमारी आई तो यकीनन पाकिस्तानी जो काश्तकार थे उनके लिए एक बुरी ख़बर थी ये और इससे ख़ासा नुकसान भी हो रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से ये कोई बहुत बड़े पैमाने पर नहीं फैली और हुकूमत ने कुछ बरवक्त इक़दामात किए, कुछ मज़ीद कुछ दवाएं मुतारिफ़ करवाई गई हैं। शहजाद मुनीर जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि ख़ास तौर पे इस तौर पे कि जो ये येलो शूट डिजीज़ है इसका अभी तक कोई प्रॉपर इलाज या कोई क्योर अभी तक मौजूद नहीं है, तो उसके लिए एहतियात ही आप कर सकते हैं कि ताकि ये बीमारी मज़ीद ना फैल सके। एक ऐसा मुतालियाती इदारा कायम किया जाए और फिर एक ऐसा तहकीकी इदारा बनाया जाए कि जहाँ पे इस बीमारी से मुताल्लिक तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जाए और उसका इलाज दरियाफ़्त किया जाए। फिर उसके साथ साथ ये बहुत अच्छी बात वो कर रहे हैं कि किसानों तक वो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी शायद उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि वो किस तरह से इस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं। हमारे यहाँ किसानों तक ख़ास तौर पे ऑनलाइन की सहूलत उतनी मुयस्सर नहीं है, ख़ुसूसन पाकिस्तान में जो देहात में रहने वाला आम किसान है उस तक ये इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर नहीं है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ऑनलाइन में टेलीविज़न के ज़रिए से, रेडियो के ज़रिए से, क्योंकि वहाँ पे रेडियो पे बहुत प्रोग्राम सुने जाते हैं, उनके ज़रिए से और फिर
جگہوں کو تقسیم کر لیا جائے کہ تحصیل اور تحصیلوں میں بانٹ لیا جائے، ہر تحصیل میں چیدہ لوگوں کو بلا کے اور کسانوں کو بلا کے یہ بات سمجھائی جائے اور پھر وہ دوسرے لوگوں تک سمجھائیں. تو اس طرح سے کیا جائے کہ تمام لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں، تب اس کا یقیناً بہت فائدہ ہوگا. ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ. آئندہ اتوار کے روز شام 6:30 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.